Hi guys, hello. Good morning all. Magandang umaga. Good morning world. Hi guys, kagagaling lang namin guys ha. Mamili kami sa Blumentritt guys. Mayong buntag sa tanan. Ayo guys. Ikuan sa ang mais gam. Yung nga unta daan. Kaya guys oh. Namili kami guys galing sa Blumentritt guys. So abangan nyo guys mamaya. Kakain lang kami guys. Ay pahingi ng mais lang naman guys eh. Tingin. Guys oh. Koyon guys, alisin mo sa buhok. Hey guys, mag-asikaso guys sa pananghalian guys. Hapunan. Rod. Wala may tangad. Mais, kaong kag mais? May tangad ni. Nalimtan tangad. Hi guys. Breakfast. Corn mais. Ayaw. Ayaw rat. Tama na. Sina. Ayaw lapte. Ayaw. Hoy. Tama na. Ayaw lapte. No? Para? Short yan eh. Gustunin mo yata ang maalat ah. Maalat? O kakanding. Kaon. Kain guys. Gutom guys, galing namili. Kain muna. Guys, tapos na kumain guys. So asikasuhin na yung lulutuin guys. Ito guys oh. Ito guys. Aming pinamili guys. Bili. Guys oh. Tag 20 lang 1/4. Yan guys oh. Aming pinamili guys. Binatag sa aking lablaw guys. Kala mo yung nagtitinda eh. Tagis. Paktis kag paninda. Para matutong magnegosyo. Yan guys sa aming pinamili guys. So may gwardiya pa. May gwardiya pa guys oh. Red. Ano ba? Okay. Pugasa na guys. Yan na guys ang mayroon tayong ano guys. Beef. Kilala nyo na yan guys. Alam nyo na yan guys. Asin, salt. May sweet potato tayo guys. Gas. Gasi, mablanggan na. So maya guys makita niya guys paano ko disiskartihan ng itong meat na baka guys. Okay, hugasan na guys. Panghugasan lang. Was. Guys, ito na guys. I-marinate na natin guys ang ating beef guys. Okay, ito guys oh.
Lagay na kaldero guys. Para sugnuran. Guys, luya. Lain guys mata. Okay. Ini yun. Butang lang. Ano? Ahos. Ang luya. Mais. Lagay mo na lahat. Asin. Asin salt. Sabi. Marinate mo na yun. Guys, nakalingas na guys. Papagahe lang ang gusto guys. Ito, nakamarinate na guys. Ito. So, babalatan ko lang yung labong guys para masabay dito sa marinate. Ito, hindi pa nagbagay. Uusok pa. Okay. Babalatan ko lang yung lablaw guys. Balatan mo yung ano gang? Yung labong. Balatan mo to. Sabay natin. Ayan guys. Bambu. Okay. Tulan mo sa puwit. Ang tigas. Unti-untiin mo lang. Tulin mo, ganun. Humok. Tapon na ito. Kunti lang nagamit dito. So ayan guys, sa style namin guys, maghalo ng labong guys. Gulay. Isalang ko lang yung guys, ano, habang malapit na yan tapos pag tagud-tagud. Salang ko lang guys, ano. Pumili apa. Hey! Hey! Guys, pwede na isalang guys. Guys, balik tayo sa labong guys. Kasalang na. Ay, tagod-tagod lang. Para maliliit ba. Ayaw ko kasi yung parang yung lapad bilog. Ayaw kong ganun. Gusto kong ganun. Ganyan kami guys. Doon sa Cebu, maghalo kami sa ganyan, lutong baka. Ganyan namin guys. Ayaw namin yung lapad-lapad, manipis. Na guys. Okay, lagyan mo dito. Siyahong para lagyan natin asin. Okay guys, labong guys. Lagyan natin ng asin guys. Nahan mo tubig. Okay, babad muna ng asin guys. So balikan natin yung sinalang guys. Yun, kumulo na guys. Mikos-mikos lang natin guys. Ito yung sabi namin bako guys. Paurong.
Kunin ko lang yung labong guys. Ang ganda yun, isali yun sa paurong guys. Ayan na guys, yung labong, nagasa na. Okay guys, ilagay na yung labong guys. Okay. Ilagay mo. Ayan guys, oh. Kawayan guys, dabong kawayan. Okay. Bamboo. Nikos-nikos mo. Paurong pala yan guys. Excuse. Ayan na. Ayan na. Takpan mo. Tuyo sa bawan. Tuyo na. Patuyo na guys. Ito guys, ganitong recipe namin guys. Lalo pa tong sasarap guys kung mayroong kamansi. Inagang baka na may labong. Sarap guys kung mayroong pang kamansi. Ayan guys, oh. Tuyo na guys, oh. So, sabaw na guys. Okay, sabaw. Oh. Yan guys. Hanggang lumambot to guys. Takpan. Sarap sana guys kung may kamansi guys. Okay. Try ba natin yung gatong guys na plywood guys. Para pumulo agad. Lipat natin sa ilalim guys. Ayan, lumiab na. Guys, okay guys. Tingnan natin guys kung malambot na guys. Okay, malambot na ba? Sukan natin guys. May part ng malambot na guys. Yung buto talagang matigas ang buto. Ayun. Tabla na guys. Lagay na natin gulay guys. Okay na yung timpla guys eh. Sa amoy pa lang guys. So guys, oh. Gulay guys. Overloaded sa gulay guys. No? Ginagang beef guys. Nandiyan na yung sibuyas dahon guys. Oh. Yum 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 guys. Yum yum yum. Yan guys. Yan na guys, ating linagang baka guys. Simple recipe lang guys. Kina. Mamaya guys, kakain na. Bumili lang ng soft drinks sa ating lab-lab guys. Guys, pukad na guys. Pilig patatas. Gagmay mong dumang patatas. Ayan guys, oh. Sabaw na sabaw guys. Sayang guys, walang kamansi guys. Kanin. Kanin na, kanin. Yum yum guys. Pananghalian guys. Sakto lang guys. Plaster mo kay plaster ko rin yung yelo. So guys, oh. Mainit ang panahon guys. So inuman natin ng malamig mamaya guys. Guys, oh. Putol-putol ko lang guys. Init ang panahon guys, no? No? Init ng panahon. Oh. Sakto lang, dalawang yelo guys. Okay. Takpan natin guys. Okay guys, babad na tayo ng soft drinks ngayon guys. Kala mo yung mga walang diferensya sa katawan. Okay. Tama na. Uber sa lamig. Ayaw ko yung sobrang lamig. Hindi naman tayo taga-Alaska eh.
Okay. Buhos mo. Para bawas-bawasan yung ayan guys. Acid guys oh. Okay, isang garapon. Pwede na yan. Lemon. Takpan mo yung yelo. Sayang. Tunog. Lunch tayo. Guys, kaya tayo guys. Guys oh. Guys. Dinagang baka guys na may labong guys. May bamboo. Mais. Hindi ng mais. Taong mayo. Huwag kayo inahan diri. Utan. Gamay lang pag-utan din. Guys, count na guys. That's it guys. Come on. Yes oh. Bamboo. Yum guys. Guys. Higop guys. Okay. So guys, kain. Niudto ta. Pananghalian. So natagal pang matapos guys. No? So papaalam na lang kami guys kasi kami guys kumakain tapos sana rin kayo kumakain din. So thank you for watching. Bye bye guys, bye. Thank you very much guys. Yan lang guys ang aming pagkain guys. Nakabili guys kasi may pangbili bukas nito guys, balunggay na naman. Okay, thank you very much.